Carlos Martínez corrió por el pasillo de la nave espacial, mientras las alarmas sonaban a todo volumen. Las luces rojas parpadeaban creando sombras extrañas en las paredes metálicas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido ensordecedor. La misión de rescate había salido terriblemente mal. Su equipo estaba disperso por toda la nave alienígena, y él se había perdido tratando de encontrar a sus compañeros. Los pasillos parecían iguales, y las puertas no tenían ninguna marca que pudiera reconocer. Escuchó pasos pesados acercándose desde atrás. Sin pensarlo 2 veces, giró el pomo de la puerta más cercana. La habitación estaba completamente oscura y silenciosa. Cerró la puerta suavemente, y se pegó contra la pared, tratando de controlar su respiración agitada. Poco a poco sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. La habitación era más grande de lo que había pensado inicialmente. Había estructuras extrañas que no podía identificar y un aroma dulce flotaba en el aire. No era como el resto de la nave que olía a metal y productos químicos. De repente una luz suave se encendió en el centro de la habitación. Carlos se quedó paralizado cuando vio a una figura alta y elegante de pie frente a él. Era claramente alienígena, pero tenía una forma humanoide. Su piel brillaba con un tono azul plateado, y sus ojos eran grandes y de color dorado. La criatura lo observó con curiosidad más que con hostilidad. Llevaba una túnica que parecía estar hecha de un material que cambiaba de color constantemente. Sus movimientos eran gráciles y calculados, como si cada gesto tuviera un propósito específico. Carlos trató de retroceder hacia la puerta, pero descubrió que ya no estaba allí. La pared era completamente lisa, como si la entrada nunca hubiera existido. Su respiración se aceleró mientras miraba desesperadamente a su alrededor buscando otra salida. La alienígena levantó una mano delgada y habló con una voz melodiosa que resonó directamente en su mente, sin mover los labios. Las palabras aparecieron en su conciencia como si fueran pensamientos propios, pero sabía que no venían de él. No tengas miedo, humano. No te haré daño. Pero tampoco puedes irte todavía. Carlos intentó hablar, pero su voz salió como un susurro áspero. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La criatura se acercó lentamente. Sus pasos no hacían ningún ruido en el suelo metálico. Soy Lyra, consejera de la reina Sara. Y tú has entrado en los aposentos privados de nuestra soberana en un momento muy inoportuno. El terror se apoderó de Carlos cuando comprendió la gravedad de su situación. No solo había entrado por error en territorio enemigo, sino que había violado el espacio personal de su líder. En la Tierra algo así significaría prisión de por vida o algo peor. Fue un accidente, logró decir. Solo estaba tratando de esconderme. No sabía que esta era una habitación especial. Lyra inclinó la cabeza de una manera que parecía comprensiva. Lo sé, pero el protocolo es claro. Ningún extraño puede abandonar estos aposentos sin el permiso directo de la reina. Ella debe decidir tu destino. Carlos sintió que sus piernas temblaban. ¿Cuándo vendrá? Ya está aquí, susurró Lyra mientras otra figura emergía de las sombras del fondo de la habitación. Hasta vez 2, la reina Sara se acercó con pasos que parecían flotar sobre el suelo metálico. Era más alta que Lyra y su presencia llenaba completamente la habitación. Su piel tenía el mismo brillo azul plateado pero con vetas doradas que corrían como ríos de luz a lo largo de sus brazos y cuello. Sus ojos eran de un color violeta profundo que parecía contener galaxias enteras. Carlos no podía apartar la mirada de ella. A pesar del terror que sentía, había algo hipnotizante en su presencia. La túnica que llevaba era más elaborada que la de Lyra, con patrones que se movían constantemente como si estuvieran vivos. Así que este es el intruso, dijo la reina con la misma voz telepática que había usado Lyra, pero más profunda y resonante. Un humano que se ha perdido en mi nave. Carlos trató de ponerse de pie más derecho, a pesar de que sus piernas seguían temblando. Majestad, le aseguro que esto ha sido un terrible malentendido. Vine aquí en una misión de rescate y me perdí. No tenía intención de invadir su privacidad. La reina caminó lentamente alrededor de él, examinándolo como si fuera un espécimen interesante. Una misión de rescate. ¿A quién buscabas rescatar? A mis compañeros.
respondió Carlos honestamente. Fueron capturados durante una exploración en el sector Alfa 7. Recibimos información de que estaban siendo retenidos en esta nave. Lyra y la reina intercambiaron una mirada que Carlos no pudo interpretar. Había algo en su comunicación silenciosa que lo inquietaba aún más. Tus compañeros están a salvo, dijo finalmente la reina, pero no son prisioneros. Son huéspedes voluntarios que están ayudando con un proyecto muy importante. Carlos frunció el ceño confundido. ¿Huéspedes voluntarios? Eso es imposible. Nunca se comunicaron con nosotros después de la captura, porque descubrieron algo que cambió completamente su perspectiva sobre nuestra misión, explicó la reina. Algo que tú también necesitas entender antes de que puedas irte. La habitación comenzó a cambiar a su alrededor. Las paredes se volvieron transparentes y Carlos pudo ver el espacio exterior, pero no era el vacío negro que esperaba. En lugar de eso, había una vista espectacular de un sistema solar que nunca había visto antes. 3 soles de diferentes colores iluminaban docenas de planetas que orbitaban en patrones perfectamente sincronizados. ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, completamente asombrado por la belleza del panorama. Un lugar que vuestro gobierno terrestre ha mantenido en secreto durante décadas. Carlos sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. JPR se acercó y puso una mano suave en su hombro. El contacto era cálido y extrañamente reconfortante. Carlos Martínez, ¿verdad? Hemos estado monitoreando las comunicaciones de tu equipo. Sabemos quién eres y por qué estás aquí. Entonces también sabrás que mi gobierno está esperando mi regreso, dijo Carlos tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Tu gobierno, dijo la reina, con un tono que mezclaba tristeza y decepción. Es precisamente el problema. Lleva años saboteando nuestros intentos de establecer contacto pacífico con la humanidad. Carlos negó con la cabeza vigorosamente. Eso no puede ser cierto. Somos exploradores, científicos. Nuestro objetivo es el conocimiento y la paz. Lyra se acercó y activó un dispositivo holográfico en el centro de la habitación. Inmediatamente aparecieron imágenes tridimensionales que mostraban naves militares terrestres atacando embarcaciones alienígenas pacíficas. Estas son grabaciones de los últimos 6 meses, explicó Lyra. Tu gobierno ha estado destruyendo naves diplomáticas y culpándonos a nosotros de agresión. Carlos observó las imágenes con horror creciente. Reconocía algunas de las naves atacantes como parte de la flota militar terrestre. Pero lo que más lo perturbó fue ver que los ataques eran claramente no provocados. Las naves alienígenas no respondían al fuego, sino que trataban de huir. Esto debe ser un error, murmuró Carlos. O tal vez estas imágenes están alteradas. La reina suspiró profundamente. Esa era exactamente la reacción que esperábamos. Por eso necesitamos que entiendas la verdad completa antes de decidir qué hacer contigo. Preguntó Carlos, sintiendo que el pánico regresaba. No puedo permitir que regreses a la Tierra con información parcial, explicó la reina. Eso pondría en peligro no solo a mi pueblo, sino también a los humanos que están tratando de exponer la verdad. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba completamente. Estás diciendo que voy a ser tu prisionero para siempre. La reina sonrió por primera vez y fue una expresión sorprendentemente hermosa. No, Carlos Martínez, estoy diciendo que voy a darte la oportunidad de elegir tu propio destino una vez que conozcas todos los hechos. Bot 3, the Queen gestured to a comfortable-looking chair that seemed to materialize from the floor itself. Carlos hesitated for a moment before sitting down, his mind racing with questions and fears about what he had just learned. Your companions discovered something that changed everything for them, Queen Sarah continued, her telepathic voice now carrying a note of hope. They learned about Project Unity, an initiative that could save both our species from a threat that neither of us can face alone. Carlos leaned forward, despite his apprehension. What kind of threat? Lyra activated another holographic display, this one showing a star map of their local galaxy. Red markers appeared throughout the spiral arms, growing more numerous as the timeline advanced. An ancient enemy that we call the Devourers, Lyra explained. They are a machine intelligence that consumes entire civilizations, converting all organic matter into fuel for their expansion.
The hologram zoomed in on several systems that showed before and after images, where once there had been thriving planets full of life, now only barren husks remained, stripped of atmosphere and resources. They move systematically. Queen Sarah added, "They have already consumed the 17 civilizations in this sector." Earth and our homeworld, Keller, are both in their projected path. How long do we have? According to our calculations, they will reach this sector within 50 Earth years, Lita replied. Possibly sooner if they accelerate their advance. The weight of this revelation settled on Carlos like a physical burden. "And our governments know about this?" Your government knows, Queen Sarah said with obvious frustration. We have been trying to share this information for decades, but instead of cooperation, we have been met with hostility and deception. The Queen moved to another section of the room, and the walls displayed what appeared to be communication logs and diplomatic records. Anytime we attempt peaceful contact, your military forces respond with violence, she continued. They seem determined to maintain humanity's isolation, even in the face of extinction. He recognized some of the communication signatures as belonging to high-ranking officials in Earth Space Command, people he had served under and respected. Why would they do this? He asked quietly. If the threat is real, why wouldn't they want to work with you? Lita exchanged another meaningful look with the Queen before answering. Because cooperation would require acknowledging our existence publicly, and that would expose decades of lies and cover-ups about alien contact. There are also those in your government who believe they can defeat the Devourers using humanity's resources alone, Queen Sarah added. Their pride blinds them to the reality that no single species has ever survived an encounter with these machines. Carlos felt a chill run down his spine. What about my companions? What did they decide to do with this information? The Queen smiled again, and this time there was genuine warmth in her expression. They chose to join Project Unity. They are currently working with our scientists to develop new defensive technologies that combine the best of both our capabilities. You mean they're collaborating willingly? More than that, Lita said with obvious pride. They have become bridges between our peoples. Tres humans working alongside our best minds, sharing knowledge and perspectives that neither species could achieve alone. Carlos stood up and began pacing the small space available to him. The information was overwhelming, and he struggled to process the implications. What exactly is Project Unity? He asked finally. Queen Sarah activated the new holographic display that showed detailed technical schematics and battle plans. It is a joint initiative to develop a coordinated defense against the Devourers, she explained. Our species have different strengths. Your people excel at rapid innovation and adaptive thinking. We have advanced energy manipulation and long-term strategic planning. The hologram showed theoretical weapon systems and defensive strategies that seem far beyond anything Carlos had seen in Earth's military. Together, we have already made breakthroughs that neither species achieved in centuries of independent research, Lyra added enthusiastically. Hybrid shield technologies, adaptive weapon systems, and most importantly, a communication network that could coordinate resistance across multiple star systems. Carlos stopped pacing and looked directly at the Queen. I want me to join this project. I want you to make an informed choice, Queen Sarah replied. You can return to Earth with carefully selected information that might help convince your leaders to reconsider their position. Or you can stay and contribute to Project Unity directly. What if I choose to return and they don't believe me? The Queen's expression grew serious. Then humanity will face the Devourers alone, and both our species will likely perish. Carlos felt the weight of an impossible decision settling on his shoulders. Everything he thought he knew about his mission, his government, and humanity's place in the universe had been turned upside down in the span of a few hours. Can I see my companions before I decide? He asked. Of course, Queen Sarah said immediately. But first, there is something else you must understand about why this choice is so important. The room's walls shifted again, this time showing images of Earth from space. But these were not the familiar blue and green views Carlos remembered.
The planet looked different, with strange geometric patterns visible on the continents. Your government has been preparing for war, Lyra explained solemnly. But not just against us. They are planning to strike first against the Devourers when they arrive. That sounds reasonable, Carlos said, though something in Lyra's tone suggested it was anything but. The weapons they are developing will work, Queen Sarah said quietly. But the cost will be the complete sterilization of any planet they are used on, including Earth itself. Carlos felt his blood run cold. They would destroy Earth to stop these machines? A small group of leaders believes it is better to deny the Devourers their prize than to let humanity be consumed. The Queen confirmed. They call it the Scorched Earth Protocol. His government was not just refusing alien help, they were preparing to commit planetary suicide rather than risk defeat. How do you know about this protocol, he asked weakly. Because 3 months ago, one of your companions intercepted the classified communications, Lyra replied. That is what convinced them to join Project Unity permanently. Carlos sank back into his chair, overwhelmed by the scope of the conspiracy and the magnitude of the choices before him. As therefore, Queen Thara moved closer to Carlos, her expression filled with a compassion that seemed to transcend species barriers. I understand this is overwhelming. When your companions first learned the truth, they went through the same emotional process you are experiencing now. Carlos looked up at her, searching her alien features for any sign of deception, but her violet eyes held only sincerity and a deep sadness that spoke of the weight she carried as a leader facing impossible choices. Take me to them, he said finally. I need to hear this from their own mouths. Without a word, Lyra activated a transport platform in the corner of the room. The technology was unlike anything Carlos had seen before, using what appeared to be controlled energy fields. As they traveled through the ship's corridors, Carlos was struck by the organic nature of the alien architecture. The walls seemed to pulse gently with their own light, and the air had a quality that made breathing easier and more refreshing than it should have been in a spacecraft. Our ships are grown, not built, Queen Sarah explained, noticing his interest. They are living entities that form symbiotic relationships with their crews. They arrived at a large laboratory space where Carlos immediately recognized the voices of his teammates. Jake Morrison and Lisa Chen were engaged in animated discussion with several alien scientists around the complex holographic display. The energy dispersion pattern needs to be more random, Jake was saying, manipulating the hologram with hand gestures. The Devourers adapt too quickly to predictable defensive frequencies. Lisa nodded enthusiastically. But if we incorporate the biological randomness patterns from Kelarian neural networks, we might achieve true unpredictability. Carlos watched in amazement as his companions worked seamlessly with their alien counterparts. There was no tension or fear in their interactions, only the focused collaboration of scientists united by a common goal. Jake looked up and saw Carlos standing in the doorway. His face broke into a relieved smile. Carlos! Thank God you made it safely. We were worried when the rescue mission got separated. Lisa rushed over and embraced him tightly. We thought we might have lost you out there. The Queen's forces found us just in time. Found you? Carlos asked, confusion evident in his voice. We thought you had been captured. Jake and Lisa exchanged glances and their expressions became more serious. Sit down, Lisa said gently. We have a lot to explain. Over the next hour, his companions shared their story. They had indeed been captured initially, but the aliens had immediately identified them as scientists rather than soldiers, and had treated them as honored guests rather than prisoners. When they showed us the evidence about the Devourers and Earth's response, Jake explained, we realized we had a choice to make: continue being pawns in a game we didn't understand, or become active participants in saving our species. The hardest part was accepting that our own government had been lying to us, Lisa added. But the evidence was overwhelming. They have been covering up alien contact for decades. Carlos listened as his friends described the advanced technologies they had been working on, the breakthrough discoveries they had made, and the hope they felt for the first time in months. The weapon systems we're developing could actually work.
Jake said excitedly, not just against individual Devourer ships, but against their entire collective intelligence. Lisa pulled up a holographic display showing their latest project. By combining human intuitive problem solving with Kellerian energy manipulation techniques, we have created something that neither species could achieve alone. This display showed a weapon system that seemed to function on principles that Carlos barely understood, but the potential applications were staggering. We are not just building tools to fight the Devourers, added one of the Kellerian scientists, whose name Carlos learned was next decade. We are creating the foundation for a true alliance between our peoples. Carlos studied the enthusiasm and hope in his companions' faces. These were people he had known for years, trusted with his life on dozens of missions. Their transformation was complete and genuine. What about our families back on Earth? Carlos asked. Our responsibilities to Earth Command? Jake's expression grew somber. That is the hardest part. If we succeed here, we save everyone we care about. If we return to Earth and try to work within the existing system, we become part of the cover-up that is leading humanity toward destruction. The Queen has been working on a communication protocol. Lisa added, a way to reach Earth's civilian population directly, bypassing the military censorship. Queen Sarah stepped forward. We believe that if we can present the truth to your people directly, they will demand that their leaders reconsider their position. Carlos felt the weight of decision pressing down on him again. And if they don't, then we implement Project Unity's final protocol. Nex said quietly, we evacuated as many humans as possible to Kellerian space before the Devourers arrive. The magnitude of what they were discussing hit Carlos like a thunderbolt. These were not just abstract strategic discussions, but plans that would determine the fate of billions of people. How many could you evacuate? He asked. Perhaps a few million, Queen Sarah replied honestly. Enough to preserve your species, but not enough to save your civilization. Carlos stood up and walked to the large viewing window that showed the alien star system outside. The three suns were setting behind one of the planets, creating a spectacular light show across the sky. This is really happening, isn't it? He said quietly. This is not some elaborate deception or psychological experiment. Lisa came and stood beside him. I thought the same thing at first. The math does not lie, Carlos. The physics is solid, and the threat is real. Carlos turned back to face the group. If I stay and join Project Unity, what exactly would I be doing? Queen Sarah smiled. We have been hoping you would ask that question. Your background in communication systems and diplomatic protocols makes you uniquely qualified for a very special assignment. This one. Chewing Earth's communication networks and government structures. We want you to help us design a way to contact Earth that cannot be suppressed or dismissed, she explained. A message so compelling and undeniable that even the most skeptical humans will have to acknowledge the truth. Carlos looked around the room at the faces of both humans and aliens working together toward a common goal. For the first time since entering the Queen's chambers, he felt a sense of hope rather than fear. When do we start? He asked. Partecipa, Carlos sintió una extraña sensación de alivio al tomar finalmente la decisión. Durante las siguientes horas, Queen Sarah lo guió por un recorrido completo de la nave, mostrándole las instalaciones donde trabajarían juntos y explicándole los detalles del proyecto. De comunicación, la sección de comunicaciones era impresionante. Las paredes estaban cubiertas con pantallas holográficas que mostraban patrones de comunicación de toda la galaxia. Había equipos que Carlos reconocía como tecnología terrestre, pero modificados con componentes kellerianos que parecían amplificar su capacidad exponencialmente. Hemos estado estudiando vuestros sistemas de comunicación durante años, explicó Lyra mientras activaba una consola. Entendemos perfectamente cómo funciona vuestra infraestructura de información. Carlos examinó los equipos con ojo profesional. ¿Cómo conseguisteis acceso a nuestras frecuencias protegidas? Tu gobierno no es tan secreto como piensa, respondió Queen Sarah con una sonrisa irónica. Hemos estado interceptando comunicaciones militares durante décadas, tratando de entender por qué rechazan nuestros intentos de contacto pacífico. Una de las pantallas mostró registros de comunicaciones que Carlos reconoció inmediatamente.
Eran transmisiones clasificadas del Comando Espacial Terrestre, incluyendo algunas que él mismo había enviado durante misiones anteriores. Esto es inquietante, admitió Carlos. Si podéis interceptar nuestras comunicaciones más secretas, ¿qué os impide controlar completamente nuestras redes? Nex se acercó desde su estación de trabajo. ¿Ese es precisamente el punto que queremos que entiendas? Si quisiéramos conquistar la Tierra, ya lo habríamos hecho. Vuestras defensas son primitivas comparadas con nuestra tecnología. La declaración era directa, pero no parecía arrogante. Había tristeza en la voz telepática de Nex, como si lamentara la necesidad de señalar esta disparidad. Entonces, ¿por qué no lo habéis hecho?, preguntó Carlos. Si sois tan superiores tecnológicamente, ¿por qué molestarse con diplomacia? Queen Sara se detuvo en su recorrido y lo miró directamente. Porque la superioridad tecnológica no significa superioridad moral. Y porque hemos aprendido de nuestros errores del pasado. Activó otra pantalla que mostró imágenes de lo que parecía ser un planeta devastado. Los edificios estaban en ruinas y el cielo tenía un color rojizo enfermizo. Este era nuestro planeta, hermano Vexar, explicó con voz cargada de dolor. Hace 1000 años, cuando nosotros también éramos una especie joven y arrogante, intentamos civilizar a los vexarianos porque considerábamos que su tecnología era inferior. Las imágenes cambiaron para mostrar el antes y después. Vexar había sido un mundo hermoso, lleno de vida diversa y ciudades únicas que combinaban tecnología con naturaleza, de maneras que Carlos nunca había imaginado. ¿Qué pasó?, preguntó Carlos, aunque temía la respuesta. Los destruimos, respondió Lyra simplemente. No físicamente, sino culturalmente. Impusimos nuestra forma de vida, nuestra tecnología, nuestros valores. En una generación, los vexarianos perdieron todo lo que los hacía únicos. Cuando nos dimos cuenta del daño que habíamos causado, continuó Queen Sara, ya era demasiado tarde. La cultura vexariana había desaparecido para siempre, reemplazada por una copia inferior de la nuestra. Carlos sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Por eso sois tan cuidadosos con la Tierra. Exactamente, confirmó la reina. Hemos aprendido que la diversidad de pensamiento y cultura es la mayor fortaleza de cualquier civilización. Destruir esa diversidad, incluso con buenas intenciones, es un crimen imperdonable. Llegaron a una sala de conferencias donde había varios humanos y quelarianos trabajando juntos en lo que parecían ser estrategias de comunicación. Carlos reconoció inmediatamente el tipo de trabajo: análisis psicológico de audiencias, desarrollo de mensajes persuasivos y planificación de campañas de información. Aquí es donde desarrollaremos el mensaje que podría cambiar el curso de la historia, explicó Queen Sara, un comunicado que sea tan convincente y esté tan bien respaldado por evidencia que ningún líder terrestre pueda ignorarlo o suprimirlo. Jake se acercó desde una de las estaciones de trabajo. Carlos, tienes que ver esto. Hemos estado analizando los patrones de comunicación terrestre y creemos haber encontrado la manera perfecta de llegar a la población civil. La pantalla mostró un mapa de la Tierra con flujos de datos que representaban las redes de comunicación civil. Carlos pudo ver inmediatamente que habían identificado los puntos clave donde un mensaje... Las redes sociales serían nuestro vector principal, explicó Lisa. Pero necesitamos algo más que simples posts. Necesitamos evidencia física que la gente pueda verificar independientemente. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Carlos, intrigado por el problema técnico. Mex activó otra pantalla que mostró lo que parecían ser coordenadas estelares y frecuencias de radio específicas, transmisiones direccionales que cualquier radioastrónomo aficionado pueda detectar y decodificar, explicó. Mensajes que contengan información científica que solo nosotros podríamos conocer, pero presentada de manera que los humanos puedan entender y verificar. Carlos sintió una chispa de emoción profesional. Este era exactamente el tipo de desafío de comunicaciones que más disfrutaba. Cómo transmitir información compleja de manera clara y convincente a una audiencia que podría ser hostil o escéptica. necesitaríamos múltiples vectores, dijo pensando en voz alta. No solo radio, sino también evidencia visual que sea imposible de falsificar con la tecnología terrestre actual. Queen Sara sonrió ampliamente. Exactamente lo que esperábamos que dijeras.
estás listo para empezar a trabajar en el mensaje más importante en la historia de ambas especies. Carlos miró alrededor de la sala, viendo a humanos y aliens trabajando juntos en perfecta colaboración, unidos por un propósito común que trascendía las diferencias entre especies. Sí, respondió con determinación renovada. Empecemos a salvar nuestros mundos. Durante las siguientes semanas, Carlos se sumergió completamente en el trabajo más importante de su vida. El equipo de comunicaciones había crecido para incluir especialistas de ambas especies, cada uno aportando perspectivas únicas sobre cómo presentar información compleja, de manera que fuera tanto creíble como emocionalmente impactante. El primer desafío fue desarrollar un sistema de verificación que permitiera a los científicos terrestres confirmar independientemente la autenticidad del mensaje. X había propuesto transmitir coordenadas precisas de eventos astronómicos que solo una civilización avanzada podría predecir con meses de anticipación. Si incluimos las coordenadas exactas de un cometa que será descubierto por vuestros telescopios en 3 meses, explicó Nex mientras trabajaban en los cálculos, eso establecerá inmediatamente la credibilidad de nuestra información. Lisa había estado trabajando en el aspecto psicológico del mensaje. Necesitamos comenzar con algo que los humanos puedan aceptar fácilmente, luego construir gradualmente hacia las revelaciones más difíciles de creer. Carlos coordinaba entre los diferentes equipos, asegurándose de que todos los elementos del mensaje se integraran cohesivamente. Era un trabajo agotador pero emocionante, sabiendo que cada decisión que tomaban podría afectar el destino de 1.000 millones de personas. Queen Sara visitaba regularmente para revisar su progreso y ofrecer orientación. Durante una de estas reuniones, ella compartió información que cambió completamente su comprensión de la situación. Hemos recibido nuevos datos de nuestras estaciones de monitoreo en el borde del sector, anunció con expresión grave. Los devoradores se están moviendo más rápido de lo que habíamos calculado. La sala se quedó en silencio mientras procesaban las implicaciones. Jake fue el primero en hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 años terrestres, posiblemente menos, respondió Lyra. Han desarrollado una nueva tecnología de propulsión que les permite saltar entre sistemas estelares más eficientemente. Carlos sintió que se le helaba la sangre. Eso significa que tenemos que acelerar nuestro cronograma dramáticamente. Más que eso, dijo Queen Sara seriamente, significa que necesitamos implementar protocolos de emergencia que no habíamos considerado antes. Activó una pantalla que mostró planes de evacuación detallados. Carlos pudo ver rutas de escape, ubicaciones de refugios y cálculos de capacidad de transporte que eran sobriamente realistas sobre cuántas personas podrían ser salvadas. Si nuestro plan de comunicación no funciona en los próximos 6 meses, explicó la reina, tendremos que comenzar evacuaciones limitadas inmediatamente. La presión de su trabajo se intensificó exponencialmente. Ya no estaban simplemente tratando de establecer comunicación entre especies, estaban corriendo contra el tiempo para evitar el genocidio de la humanidad. Carlos trabajó día y noche perfeccionando cada aspecto del mensaje. Había múltiples componentes que debían coordinarse perfectamente. La transmisión inicial que captaría la atención, las evidencias científicas que establecerían credibilidad, las revelaciones gradual de la amenaza de los devoradores, y finalmente, la oferta de alianza y cooperación. Durante este periodo intenso, Carlos desarrolló una relación más profunda con Queen Sara. Descubrió que ella también había perdido su mundo natal a una amenaza similar décadas antes, y que toda su especie eran refugiados que habían encontrado hogar en los mundos de la Alianza Galáctica. Mi planeta se llamaba Ateria, le contó una noche mientras trabajaban solos en el laboratorio de comunicaciones. Era hermoso, lleno de cristales cantantes que creaban música cuando el viento pasaba por entre ellos. Carlos pudo escuchar la nostalgia en su voz telepática. ¿Los devoradores lo destruyeron? No exactamente, respondió Queen Sara tristemente. Nosotros lo evacuamos cuando detectamos su aproximación, pero cuando regresamos años después, ya no era nuestro hogar. Los devoradores habían consumido toda la vida, incluidos los cristales. El silencio era absoluto.
Esta conversación ayudó a Carlos a entender por qué Queen Sara era tan determinada en salvar la Tierra. No se trataba solo de formar alianzas políticas, era profundamente personal para ella. ¿Cómo lograsteis reconstruir vuestra civilización?, preguntó Carlos. Adaptándonos, respondió simplemente. Aprendiendo que el hogar no es un lugar sino las relaciones y la cultura que creamos donde sea que estemos. Esta filosofía comenzó a influir en el mensaje que estaban desarrollando. En lugar de presentar la evacuación como una pérdida terrible, comenzaron a enmarcarla como una oportunidad para que la humanidad se convirtiera en parte de algo más grande. El trabajo continuó intensamente. Habían desarrollado un protocolo de comunicación en múltiples fases que se implementaría simultáneamente en docenas de ubicaciones alrededor de la Tierra. El mensaje inicial sería simple: coordenadas astronómicas y predicciones que demostrarían conocimiento avanzado. Una semana después, cuando los científicos terrestres hubieran verificado las predicciones, vendría la segunda fase: evidencia fotográfica y de video de tecnología alienígena, que sería imposible de falsificar. La tercera fase revelaría la existencia de la Alianza Galáctica y la amenaza de los devoradores. Para entonces esperaban que la credibilidad estaría suficientemente establecida que incluso las revelaciones más extraordinarias serían tomadas en serio. La fase final sería la más delicada, una oferta directa de colaboración, y si fuera necesario, evacuación parcial de la población terrestre. Es un plan ambicioso, admitió Jake después de una sesión de planificación particularmente intensa, pero podría funcionar. Tiene que funcionar, respondió Lisa firmemente. Es la única oportunidad que tenemos de evitar que la humanidad cometa suicidio colectivo. Carlos terminó de calibrar los transmisores de comunicación y se giró hacia sus compañeros. ¿Estamos listos para la transmisión inicial? Queen Sara entró en la sala en ese momento, acompañada por varios miembros del Consejo Kelariano. Su expresión era seria, pero determinada. Las estaciones de transmisión están en posición alrededor del sistema solar terrestre, anunció. Todos los equipos están listos para proceder. Carlos sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. En unas pocas horas, iniciarían una secuencia de eventos que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y el universo. Iniciemos la transmisión, dijo con voz firme. Es hora de que la humanidad conozca la verdad. Hasta 7 the transmission began at exactly 1200 Greenwich Mean Time, coordinated across 17 different locations around Earth's solar system. Carlos watched the monitoring screens as their carefully crafted message propagated through space toward his home planet. The first phase was elegant in its simplicity. Radio telescopes around the world would detect unusual signals containing precise coordinates for astronomical events that would occur over the following months. The information was formatted exactly like scientific data, but contained knowledge that no Earth-based civilization could possess. Signal strength is optimal, reported Next from his monitoring station. All transmitters are functioning within parameters. Queen Sara stood beside Carlos as they watched the real-time displays showing the message's progress. In approximate 4 hours, your radio astronomers will begin detecting the signals. Are you ready for what happens next? Carlos felt a mixture of excitement and terror. Everything they had worked for was now out of their hands, traveling through space toward a planet that might not be ready for the truth. As ready as anyone can be for changing the course of history, he replied. Over the following days, they monitored Earth's communication networks for any sign that the messages had been received and understood. The first indication came from an amateur radio operator in Australia who posted online about detecting unusual signals that seemed to contain star charts. Look at this, Lisa said excitedly, pointing to her screen. Sarah Williams at the Melbourne observation has confirmed the astronomical predictions. She's calling it the most accurate space-based information she's ever encountered, from an unknown source. The second phase activation was even more dramatic. Precisely 72 hours after the initial transmission, Kelarian ships positioned themselves at specific coordinates where Earth's most powerful telescopes could observe them. The vessels remained stationary for exactly 1 hour, long enough for multiple observatories to capture detailed images and video.
Carlos watched as news networks around the world began reporting the sightings. A cool, organic-looking spacecraft that clearly demonstrated technology far beyond anything Earth had developed. The reaction is faster than we anticipated, Queen Sarah observed as they monitored global communications. Your species adapts to new information remarkably quickly. But not all the reactions were positive. Military communications that they intercepted showed increasing alarm and preparation for conflict. Some government officials were already dismissing the evidence as elaborate hoaxes or foreign propaganda. This is the critical moment, Carlos said as he prepared the third phase transmission. If we lose credibility now, everything falls apart. The third phase was the most comprehensive. It included detailed scientific data about Devourer technology, star maps showing the path of destruction across the galaxy, and mathematical proofs that any advanced civilization could verify independently. Most importantly, it contained a personal message from Queen Sarah directly to Earth's leaders and people. Citizens of Earth, her translated voice began as the transmission went out. I am Queen Sarah of the Kelarian people. Speaking on behalf of the Galactic Alliance, we bring urgent news about the threat that endangers both our civilizations. The message continued for 20 minutes, carefully explaining the Devourer threat while avoiding language that might seem aggressive or demanding. Queen Sarah had insisted on striking a tone of respect and partnership, rather than superiority. We offer not conquest but collaboration, the message concluded. Together, our species possess the diversity of thought and technology necessary to defend our worlds. Apart, we will surely fall. The global response was immediate and chaotic. News networks interrupted regular programming to broadcast the message. Social media exploded with discussion, debate, and analysis. Scientists around the world began verifying the claims and finding them troublingly accurate. But the most crucial reactions were happening behind closed doors in government facilities. Carlos and his team monitored encrypted military communications and discovered exactly what they had feared. They are activating the Scorched Earth protocol, Jake announced grimly after decoding a particularly sensitive transmission. Military commanders have been given preliminary authorization to prepare the sterilization weapons. Queen Sarah's expression grew dark. Then we must accelerate our timeline immediately. How quickly can we implement the fourth phase? Carlos checked their preparations. The fourth phase was the most dangerous part of their plan, direct contact with Earth's civilian population through simultaneous appearances over major population centers worldwide. We can be ready in 6 hours, he reported, but once we do this, there's no going back. Your ships will be visible to millions of people simultaneously. The alternative is watching your species destroy itself rather than accept help, Queen Zara replied firmly. We will not allow that to happen. The fourth phase began at dawn in major cities across 6 continents. Kelarian ships materialized directly above New York, London, Tokyo, Sydney, Nairobi, and Sao Paulo. The vessels were massive and beautiful, clearly artificial, but designed with organic curves that seemed to flow like living things. Carlos watched the news coverage from the ship's main viewing chamber. Millions of people stood in streets looking up at the alien ships with mixtures of fear, wonder, and excitement. The footage was being broadcast live around the world, making it impossible for any government to suppress or deny. Now we wait, Queen Sarah said quietly. Either your leaders will accept reality and agree to negotiations, or they will choose to destroy everything rather than admit they were wrong. The answer came sooner than expected. A coalition of scientists, religious leaders, and civilian politicians issued a joint statement demanding immediate talks with the alien visitors. Public opinion polls showed that 70% of Earth's population supported peaceful contact and cooperation. But the military response was exactly what they had feared. Encrypted communications revealed that Space Command was preparing to launch nuclear attacks against the Kelarian ships within 24 hours. They would actually start a war with a clearly superior alien civilization, rather than admit they've been lying for decades, Lisa said in disbelief. Carlos felt his heart racing as he realized the impossible position they were in. Queen Sarah, you have to get your ships to safety. If they attack you, it will justify everything they've been saying about alien hostility. The Queen smiled sadly.
Carlos Martínez, you still do not fully... Watch. She activated the ship's communication system and broadcast on all frequencies simultaneously. But this time, she was not speaking only to Earth's leaders. People of Earth, this is Queen Sarah. We know your military leaders are preparing to attack our ships. We will not respond with violence, because that would only prove their false claims about our intentions. The message continued as Carlos watched in amazement. Instead, we extend this final invitation. Any human who chooses to join us may do so freely. Our ships will remain in position for exactly 1 hour. After that, we will withdraw to allow your species to choose its own path. Around the world, something unprecedented began happening. People started moving toward the alien ships. Not fleeing in terror, but approaching with curiosity and hope. Families packed quickly and made their way to the designated meeting points. Carlos realized that Queen Sarah had planned this possibility alone. She was offering humanity a choice: remain on a planet governed by leaders who would choose destruction over cooperation, or take a chance on joining a galactic community committed to peace and mutual support. You knew this would happen, he said to the Queen. I hoped it would not be necessary, she replied. But yes, we prepared for the possibility that your leaders would choose pride over survival. As the hour progressed, Carlos watched millions of humans around the world make their choice. Some stayed, trusting their governments to find a better solution. Others chose to board the Kellerian ships, bringing with them their skills, knowledge, and hope for a better future. When the hour ended, nearly 10 million humans had joined the evacuation. Among them were many of Earth's brightest scientists, artists, engineers, and visionaries. This is not an ending, Queen Sarah announced as the ships prepared to depart. This is humanity joining the larger community of intelligent life in our galaxy. Earth will always be welcome to join us when they are ready. Carlos stood in the observation deck watching Earth grow smaller as they departed for Kellerian space. Beside him, millions of his fellow humans were beginning new lives among the stars. Do you think they will be all right? He asked, thinking of those who had chosen to remain behind. Your species is remarkably resilient, Queen Sarah replied with confidence. And now they know they are not alone in the universe. That knowledge changes everything. Carlos nodded, understanding that their mission had succeeded in ways they never could have predicted. Humanity had not been saved in the way they originally planned, but it had been given something even more valuable: the choice to evolve beyond the limitations of its past and embrace a future among the stars. The ship accelerated toward the heart of the Galactic Alliance, carrying its precious cargo of human refugees toward new worlds and possibilities that Carlos could barely begin to imagine.